Torah hébreu français, Parashat Re'e dans le livre de Devarim, le Deutéronome, troisième montée, Re'e Shelishi. כי יחריט אדוני אלוהיך את הגויים אשר אתה בשמה לרשת אותם מפניך וירשת אותם וישבת בארצה. Quand Hachem, ton Dieu, aura déraciné, abattu les peuples où tu vas là-bas pour les hériter de leur terre et que tu les conquériras et que tu t'installeras sur leur terre, הישמר לך פן תנקש אחריהם אחרי הישמדם מפניך ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם ואעשה כן גם אני. Prends bien garde de ne pas tomber dans le panneau après eux, après qu'ils ont été détruits de devant toi, et de faire comme eux, par des recherches archéologiques par exemple, et de dire comment ils servaient leur idolâtrie, ces peuples-là. Et peut-être ça paraît bien, peut-être moi aussi je ferais pareil. Après qu'ils sont tombés dans le panneau, qu'ils ont été détruits et qu'ils ont perdu de devant toi. C'est bête. לא תעשה כן לאדוני אלוהיך כי כל תועבת אדוני אשר שנא עשו לאלוהיהם כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. Ne fais surtout pas à Hachem ton Dieu comme ils servaient leur idolâtrie, car toutes les abominations que Hachem a en horreur, ils faisaient dans le service idolâtre à leur Dieu, jusqu'à même sacrifier leurs propres fils et leurs propres filles en les immolant par le feu à leur Dieu. את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמעו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. Toutes les choses que je vous ordonne de faire, gardez-les et faites-les. N'en rajoutez pas dessus et n'en enlevez aucun. יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת. Et s'il se lève de parmi vous un prophète ou un rêveur de rêves prémonitoire, et que même il te donne un signe ou un miracle, והאות והמופת אשר דיבר אליך לאמור נלך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ואינה עובדיהם. et que se réalise
le signe qu'il a donné ou le miracle, alors il vous dit, venez, allons après d'autres dieux que vous ne connaissez pas et servons-les. La preuve, c'est que le signe ou le miracle que je vous ai dit, c'est réalisé. תשמע אל דברי הנביא ההוא, או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת, הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. N'écoutez pas les paroles de ce prophète, ô de ce rêveur de rêves prémonitoires, car par lui, Hachem vous met à l'épreuve, Hachem votre Dieu, pour savoir si vous aimez vraiment Hachem votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre être. אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תראו ואת מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקון. Après Hachem votre Dieu, vous irez uniquement. Et seulement lui vous craindrez, et ses mitzvot, ses ordres, vous garderez, et vous n'écouterez que sa voix, et seul lui vous servirez, et vous resterez fidèles, collés à lui. והנביא ההוא או חולם החלום הוא יומת כדיבר על אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפודך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר ציווך אדוני אלוהיך ללכת בה וביערת הרע מקרבך. Et ce prophète-là, ou ce rêveur de ce songe-là, sera exécuté, mis à mort, car il a prêché la révolte contre Hachem, votre Dieu, qui vous a sorti de la terre d'Égypte et qui vous a libéré de la maison de l'esclavage pour vous écarter, c'est ce qu'il veut faire ce prophète, vous écarter du chemin que t'a ordonné Hachem ton Dieu de marcher droit, et en le tuant, vous extirperez du milieu de vous le mal. Car si vous le laissez comme ça et vous ne le tuez pas, le mal, ça se propage. Quand il y a un fruit pourri dans un cajot, si on ne l'enlève pas, tout le cajot est pourri. כי יסיתך אחיך ונמך ובנך וביתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמור נלכה ונעבד אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך. Si
vient te dévier ton frère, le fils de ta mère, ou ton propre fils, ou ta fille, ou la femme que tu aimes, ou ton ami intime, en secret, en te disant « Viens, on va servir d'autres dieux qu'on ne connaît pas et que n'ont pas connu tes pères. » מאלוהי העמים אשר סביבותיכם הקרובים אליך או הרחוקים ממך מקצה הארץ ועד קצה הארץ. Des dieux, des peuples qui sont autour de nous, proches, comme les missionnaires par exemple, ou lointains au bout du monde, comme les bouddhistes et autres, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. ולא תשמע אליו ולא תחוס עיניך עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו. Ne sois pas séduit par lui. Ne l'écoute pas et n'aie pas pitié de lui et n'essaye pas de cacher sa faute. הרוק תהרגנו ידך תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה. Car tu le tueras et l'exécuteras, et ta main, même si c'est un proche de toi, sera la première à le lapider, et la main de tout le peuple après toi. טוב האבנים ומת כי ביקש להדיחך מעל אדוני אלוהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. Et tu le lapideras par les pierres jusqu'à sa mort, car il a voulu t'éloigner, te séparer de Hachem ton Dieu, qui t'a sorti de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. Et tout le peuple d'Israël écouteront et auront sur eux la crainte de ne pas continuer de faire de telles actions méprisables en ton sein. תשמע באחת עריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם לאמור. Si tu entends dans une de tes villes que Hachem, ton Dieu, t'a donné à t'installer là-bas, que les gens disent אנשים בנבל יעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם לאמור נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם.
Des gens pervers sont sortis de ton sein pour égarer les habitants de leur ville en leur disant « Venez, allons servir des dieux étrangers que nous ne connaissons pas. » ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך. Tu enquêteras, tu t'informeras avec soin, et en effet, la chose est vraie, cette perversité a été faite en ton sein, que des voyous ont détourné toute leur ville vers l'idolâtrie et la dégénérescence morale. הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב אחרי מותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב. Vous frapperez les habitants de cette ville au fil de l'épée et elle sera anathème. La ville et tout ce qu'elle contient, jusqu'aux animaux même, vous passerez au fil de l'épée. את כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לאדוני אלוהיך והיית תל עולם לא תיבנה עוד. Et tous les biens de la ville, l'or, l'argent, les actions, tu réuniras au milieu de sa rue et tu brûleras toute la ville et tous ses biens entièrement en honneur de Hachem, ton Dieu, et cette ville restera telle, pas Tel Aviv, tel Olam, une ville détruite pour toujours, elle ne sera jamais reconstruite. Pas qu'on dise que vous avez fait ça pour l'argent, ou pour les animaux, ou pour les servants, ou pour le terrain même. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב אדוני מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבותיך. Et surtout que rien de cette cité maudite ne s'attache à ta main, ne serait-ce même une pièce d'argent de cet anathème, pour que Hachem se calme de sa colère que ce phénomène a engendré et qu'il vous prenne en pitié et qu'il vous multiplie après avoir exterminé ces habitants-là, comme il l'a promis à tes pères, comme le sable de la plage ou de la mer ou les étoiles du ciel. כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום לעשות הישר בעיני אדוני אלוהיך. Quand tu écouteras dans la voix de Hachem ton Dieu
de faire et de garder toute cette mitzvot, ces ordres que je te promets aujourd'hui pour faire le bien et le droit aux yeux de Hachem ton Dieu. C'est passé les 20 minutes.